Mga sir, bigyan natin yung sapatos natin. Wala, di natin pinahabol to kanino eh. Sa panga. Kaya natin to pagbibigyan. Natin pagbibigyan to. 3-0. 3 to. Ito nga oh. Hala. Kinabahan na. Wow. Step back. Alam mo bang nasa Las Piñas yung 1v1 King of the Islands bukas? Oo, bukas. 15K pag nag-champion. Kaya kung gusto mo rin i-showcase yung skills mo, pumunta ka, Las Piñas. Ayan o, check mo sa page nila. Or 1. Ay, gagi. Hilo ko dun ah. 4-3. Gyapon. Black pa din. Tapusin ko na to. Nice one, kuya. Mga sir, bigyan natin yung sapatos natin. Sir Justin. Paldo! Thank you. Thank you ah. Sir, thank you po. Sir, mga sir, thank you po. Salamat. Thank you po. Thank you po. Salamat, idol. Thank you po.